हेलो दोस्तों, पुणी थे आसीगली मु न्यू ब्लॉग रे। आम गाँव रे भली मैच हो खेल देखापी पड़े पड़े आसचु। चलो देखा खेलटा केमी हो। जी चैनल को नुआ आसछन्ति प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो करदेव है भाई। कौन है गेमटा मझे रही जाइए, गेमटा आरंभ हो जाइए, बढ़िया स्टार्ट हो जाइए भाई। देखो ये संग्राफुल पिला प्रथम बॉल पकई दी बाड़े गुड़ा पिला भल प्रयास करते कर्नर मारे आउट जाइए। बढ़िया गेम बढ़िया शॉट थिला। बढ़िया रखुंट उभय दीटा टीम बड़े बड़े टीम हिटी मारिकी नॉकडाउन कर देछन्ति पिला संग्राफुल पिला को। तमे का स्टेपिंग लागि छ तालटे मारनो बड़े बड़ा टीम आउ तो हिटी प्रवेश करथिले किंतु बॉल तांको आगा बाज जाइछि। खेलटा बहुत मजा होछि। बड़े बड़ा टीम को आउ थे राउंड मिल जाइछि। तो सांग माने केमिति लागुछि गेमटा टिके कमेंट सेक्शन रे जरूर कहिबे। बढ़िया रखुछन्ति उभय टीम दुईटा। साइड को नेबा ପାଇଁ चेष्टा करथिले किंतु आउट पड़ैछि। भल भल शॉट मारुछन्ति हेले भी रखा चली कौन हम संग्राफुल पिला आउट मारिकी बड़े बड़े पिला वीडियो टी जेन मना देखछन्ति प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देओ भाई। बड़े बड़ा बड़े बड़ा पिला आउट मार देछन्ति और साइड ताले संग्राफुल पिला को पळैछि। काली के यूट्यूबर आसी वाला देखियो आउट रन आसीगला संग्राफुल पिला को। बढ़िया गेप संग्राफुल पिला गेप कर देछन्ति बड़े बड़ा टीम और साइड तांको पाखु चली जाइछि। बढ़िया सेव करछन्ति बॉलटा संग्राफुल पिला। ये बढ़िया शॉट साइड आउ थे पुणी थे दे दी संग्राफुल पिला को।
ସଂଗ୍ରାକୁଲ ପିଲା ଆଉ 1 ରନ୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ବଲ୍ଟା ପାସ୍ କରିପାରିଲେନି। ସାଇଡ଼୍ଟା ପଳେଇଲା ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ଟିମ୍କୁ। ଆଉ 1 ରନ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉଟ୍ ମାରିଦେଲେ। ବଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ କରାହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଦୂର ହେବାରୁ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବଲ୍ଟା। ସେ କ'ଣ ହେବ, ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ ଭାଇଟେ। ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ପିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ 1 ରନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ମାରିକି। ବଲ୍ଟି ଭଲରେ ସେଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ପିଲା। ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଲ୍ଟା। ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ପିଲା ସାଇଡ଼୍ଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ। କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଆଉଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବଲ୍ଟା। ପୁଣି ଥରେ ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଳେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଆଟେଣ୍ଡ। ଏମିତି ଆଟେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବ। ଗେମ୍ଟି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ଟି ବହୁତ ମଜା ହେଉଛି। ତ ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ଟିମ୍ 1 ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖେଳଟା ନ ଯେମିତି ଆଇବ ସେମିତି କରିବୁ ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଏ, ଭଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ବାଡ଼େଗୁଡ଼ା ଟିମ୍ ଆଉ 1 ପଏଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି।